بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah harum ini hikarwana ini pagmitsin kita niyo hatungod sin pagpangadji sin kitab as-siyam amunain kitab tungod sin pagpuasa. Part 1 nasabot sin kita niyo inhatian sin puasa amunain as-siyam pagpuasa nasabot ta lugatan iban sin al-istilahan in wala pa naka ini nakaabot kaniya na review niyo mana yan din video sin kita niyo part 1 demikian nasabot ta niyo in syurut sin puasa nasabot tayo to ha nakauna 5 intaod niya biya sin Islam bulog kinakilbalig iban sin akal iban sin muin makakaus inta uyaon muasa habulan sin Ramadan. Demikian nasabot ta in rukun sin puasa 2 intaod niya muna in niat ta in mamuasa kita konsum iban sin tumangka dain ha kasadlop sin suka sabil na sadya lumugom in mata suka. Na insyaallah mga katote manguran ko agama Islam in pangadyan sin kita niyo harum ini amuna ini sunanus sawmi wa mustahabbatuhu atinya mga kasunat-sunnatan sin puasa iban sin ini tinya mga karayawan doon ha puasa unin sunnat sabutun ta mga umpa waktu sambil mga makruhatu as-sawm mga makruh ha puasa na unuin sunnat ha puasa inyan kamu ha pinasyan mang kamu nagdurungog na bang biya mga aruman sin ini puasa unin hinangon sin kita niyo unin mga sunnat hinangon sin kita niyo supaya makahasil kita niyo pahala pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabutun tana lis-sawmi sunanun wa mustahabbat kathiratun atinya din hamanga ini puasa mataud in sunnat niya in panagnaan sunnat biya sin kaingatan sin kita niyo amuna in as-sahur panagnaan amuna in as-sahur in as-sahur pagkaun kaunun siya ha tungaandum as-sahur kaya riwayat Bukhari ibn Muslim an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan tasahharu pagsahul na kamu paghinang na kamu sin pagkaun niyo supaya makapagsahur kamu fa inna fis sahuri barakatan sabunal tuod doon ha pagsahul yan barakatan aun makawa sing kita niyo barakat iban in sahur mga katotay manguran ko agama Islam fa fis sahuri quwwatun lis-sa'imi ala ihtimali as-siyami wa ju'ihi wa dham'ihi wa khususan indama yatulun nahar in sahur may nang siya sabab ikatabang sin baran sin kita niyo in sahur karena in manusia bang niya di hinangon in den hamanga sunnat sin puasa biya sin mga sahur ini long niya di nawa ko long niya kuan ini magsahur di na ako magsahur sandalan ko na inya to mga katotay manguran ka agama Islam arakala may nang mudarat kaniya ikasigpit in puasa kaniya
ang kanda din ha mga ini baita sin Rasul di akitan niyo tasahharu pagsahur kamu fa inna fis sahuri barakatan karena sebenarnya to in pagsahur yan aun doon makawa sing kita niyo barakat sunnat inukuman niya inukuman niya sunnat bang tahinangon om pahala bang tatinggalan wayro unda isab dosa sing kita niyo wayro unda isab dosa sing kita niyo nabang sa pamalong mo biya makan suwa ko inilong mo di na ako ini kumaon wayro unda sa niya so sumakawa masabot tara susungon ini bang uno indain ha mga sunnat sin puasa mo iti panagnaan niya amunain pagsahur bihan na ini karwa dain ha mga sunnat sin puasa ta'khirus sahur dain ha mga sunnat sin puasa amunain tahalaunta in pagsahur sin kita niyo tahalaunta in pagsahur sin kita niyo sabay ta aun din ha mga tao magpupuasa aun waktu magsahur sila mamangalisag ang putag dua yaon early pa pag uus isang putag dua us magsahur matug na sambil na sadya matong in waktu pajar na ang waktu manglamahan kita pagdatong sinadlaw yon manglamahan na kita di pa umabot isang putag dua sin may naat ato na kita nang lunukan bihan then ha mga hikmat niya in patahala unta in pagsahur sing kita niyo asupaya di kita hapdiun asupaya di kita ini hapdiun in Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabut niya anna nabi Allah wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Zaid sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tasahhara artinya nagsahur sila karwa falamma faragha min sahurihima waktu sila naubos na nagsahur qama nabiyullah ila as-salah fa salla fa qulna li Anas pagubos na nagsahur in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timindog siya pa siya nagsambahyang fa qulna li Anas lang si mga sahabat ini nangasubo sila kan Anas radhiyallahu anhu kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi as-salah long namo atin nangasubo kami long niya kan Anas pila long niya imbi mga lugay pila in lugay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin Zaid radhiyallahu anhu waktu sila nagsahur antara sin sahur yaw iban sin sambahayang qala long ni Anas ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah in lugay amin gantaan lugay sin pagsahur sin Rasul iban sin Zaid antara sin pagsahur iban sin pagsambahayang atawa baang ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah artinya ganta amuin basahun sin hambuuk usog kay man ayat in lugay niya na kita ni magganta bang pila in lugay sin kay man ayat yaun kay man ayat in suratu ini tabarak suratul mulk 30 ayat artinya katluan ayat siya na malugay-lugay sakto na kay man ayat in lugay sin pagsahur nila amin lugay antara sin pagsahur ibal sin ini bang amo ito ini karwa ini sunnat dain ha puasa ta'khiru as-sahur amin tahala untain pag sahur sin kita niyo na ini kato din ha mga sunat sin puasa amuna in ta'jilul fitri amo pagay nakaunat to ta'khiru as-sahur amin tahala unta ini pagsahur sing kita niyo na inyari sab ta'jilul fitri pausun ta isab in pagbuka sing kita niyo hawak to buka isab inyari ini kato dan mga sunat sin puasa suway ta pausun in muka kita na buko ni sab yaong pa inso kala mo muka na ako na buko ni sabiat to kita unta in suka iwan sin lilos sin kita niyo bang amura ka in time iban sin sulat sin mga schedule sin ulama sin kita niyo sin mga darul ifta iba sin mga ini ulama ul council sin Sambuanga City kita unta bihan suway kita di magpasad jakahanta in waktu na den mga sunnat sin puasa ta'jilul fitr artinya
Fabis kayunta, pausunta in pagbuka sing kita niyo. Wal muradu bihi al-mubadara bil iftar idza gharabat asy-syams. In makna niya to, apabila lumugum na imata suka, us na kau ini muka, us na kau muka, us na kau muka. Naon di lakin halil mu'tabar ghurub asy-syams amil adhan, nolong niya imbilangon. Amin lumugum mata suka atau ka pagbang. In jawab al-mu'tabar ghurub asy-syams lal adhan. In itungon di, in bilangon di mga katotay manguran ko agama Islam, bang lumugum na imata suka lal adhan, bukun pagbang. Bukun pagbang. Ang kandai mga sila magbabang, suway raisab sila majaka hawakto, bang hawakto sila magbang. Arakala wayroon pa wakto, nagbang na sila, napagubos, miyuka ni mga katotay mangurantay ni. Arakala, wala pa, limugim mata suka, biyangan muna na, inya to kun marayaw. Dahil nga sabiat to, mga sila magbabaang, subay sila majaka hawakto. Karena ana mataod inta umuka. Supaya di kita maka laong hatao. Bihan. Ini kaupat dain hamanga ini sunnat sim puasa an yakuna al-fitr ala rutab fa idza lam takun fa ala tamarat. Indain hamanga sunnat sim puasa bang kita muka na suway in panagnaan ka ununta ala rutabin. In rutab hulma amin biya bago pa siya, amin basa pa siya. Fa idza lam takun fa ala tamarat. Nabang wayruun kabakanta rutab amin hulma yon basa pa siya fa ala tamarat. In tamar na amin tahay na siya. Tahay. Natuan wayroon ini kuan ko hulma ko basa. Wayroon da isab hulma ko amin tahay. Unan ka unon ko ini. Uy na magpasigpit kaw. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Before siya ini muka siya yuftiru qabla an yusalliya. Artinya before siya sumambahayang. Muka na siya before siya sumbahayang. Hauno ala rutabat doon ha hulma amin basa-basa pa siya. Fa illam takun rutabat fatumayrat. Apabila wayroon na hulma basa-basa na lumatun na isab siya pauno pahulma amin tahay na siya. Fa illam takun tumayrat nabang wayroon ini hulma amin tahay yaun hasawat min ma. Hinangon niya minum na saja siya tubig na saja inumun niya. Bihan. Inyan din hamanga sunnat sin puasa. Ingkay na pusan din hamanga sunnat sin puasa ad-du'a'u indal iftar. Artinya dumwa anak kita ini hawaktu kita muka. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ununin duain kakausanta. Salabi afdal indumwa kita amuin ini nabangkil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na marina kita pa mga makruhatu as-sawm, makruhatu as-sawm. Pag nasabot ta nakauna dain ha mga sunnat sin puasa na marina kita ha makruhatu as-sawm. In sunnat sin puasa bang tahinangun magpahala kita. Bang tatinggalan wayron day sabdusan niya. Adapun in makruhat makruhati as-sawm imakruh bang tatinggalan bang tatinggalan on pahala ta. Bang tatinggalan on pahala ta. Bang tahinangon na wayron da isab ini dosa ta. Sa sumagawa supaya kita majaga makruhat ini arakala mangdahi pa ikalarak sin puasa. Yukrahu lis-saimi fi'lu umur qad tuaddi idza tamada biha ila fasadi saumihi. Makruh in hukuman niya hatao magpupuasa in huminang siya sin mga pakarajaan on waktu mangdahi pa
ikalaraksin puasanya apabila daran-darannya ini. Wa hadhil umur, in mga pekerjaan ini, wa in kanat ghaira mufsidatin lis-shaum nafsihi, lakinnaha qad tuaddi ila ma yufsidus shaum. Sumagawa, minsan sa upama, in mga pekerjaan ini di siya makalarak sin puasa, amin mismo barannya tu ujon di siya makalarak, anu waktu mangdahi, amin biak makamulay na mangdahi wa ini, pihan, lomo, in parkala ini lomo, di rin sebelum makabatal sin puasa. Sumakawa, on waktu mangdahi pa, hikabatal sin puasa. Namun amu ya tim pagyanon ini arakala di takatangkisan mabatal in puasa ta. Nalabi afdal in layu antasya. Na panagnaan din ng mga makruh sin puasa, al-mubalagha fil madmadah aw al-istinshaq 'inda al-wudu. Amuna in ini magpasobra kita niyo sin pag aylisin kita niyo awak amin pag ini gumumgum kita sin tubig awal istinshaq iban sin humanggup kita sin tubig ga ilong indal wudu waktu kita magwudu. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Artinya palabiha in paghanggup mo sin tubig waktu ko mag-ail illa an takuna sa'iman. Wat malingkan bang in kiaunan mo puasa kau na ayaw isab pasobrain paghanggup mo sin tubig arakala makasudin tubig pa laum sin gonggongan mo mabatal kau. Falau dakhala ma'ul madmada aw al-istinshaq ila jawfihi 'amdan batala sawmuhu. Apabila makasud in tubig amin gumugum ko sin tubig aw al-istinshaq atau humanggup ko sin tubig ila jawfihi at nakasudin tubig yaon ila jawfihi mari pagonggongan sing kita niyo amdan hapyag tuuran batala sawmuhu ijma'an. Mabatal impu asannya hapag piag ijma'an si mga ulama. Mabatal in puasannya bang piag tuuran niya. Amma law sabaqahu al-ma'u biduni qasdin faqawlan li ahli al-ilm. Na apabila isab wayruunda ini piag tuuran niya paganggup niya biak magtubiak nakasobra yung pagkuan niya ben wayruunda sa piag tuuran niya dua in kabtangan si mga ulama di. Warrajih in dalil makusug adamu ifsadi as-sawm di ramalarakin puasanya di ramalarakin puasanya. Na ikarwa din mga makruhat as-sawm din mga makruh sin puasa ini karwa al-qublah in makna sin qubla magmaat daguman kamo mga katutay mangon ko agama Islam in pangadyan sing kita niyo ini agama Islam. Wayroon pagsipog bang parakala sin agama. Ha? Wayroon pagsipog. At niya wayroon pagtapok. Sambil amin kahantang sinambok tao hawak to siya tumunay sin hajat sin siya, alam sin siyar, kendo sin agama Islam. Beden inahantangan niya. Al-qubla ini karo din mga makruh sin puasa amunain pagsiyum. Long sin anggalis kis behan tukrahul al-qublatu lis-shaim makruh hinukuman niya in pagsiyum hatau magpupuasa maita li'annaha qad tuaddi ila itharati syahwa allati tajurru ila fasadi as-shaumi bil imna'i awil jima' karena in pagsiyum mga katautay manguran ko agama Islam amin sila taka asawa taka bana an waktu mangdahi pahi kakusug sin syahwat baya allati tajurru ila fasadis saum mangdahi pahi kalarak sin puasa bil imna'i awil jima' an waktu datungan kau lomo mabaya aku lomo sumuok asabab sin pagsium niya sabab sin kimusug in syahwat niya na arakala isab ini guaan siya tubig dengan sabiat to in labi afdal layuan niya naa bang siya puasa layuan niya naa ini in pagkis ha dua pihak wala farqa fi dhalika baina asy-syekh wasyabab wirun da pagbidaan niya to ini taumaas iban sin bukun taumaas in mahal ga in kita undi bang himibal in syahwat niya wa khawful inzal iman sin buka arakala ini
guaan siya tubig asabab sin pagsium niya atau ka asabab sin paggulugol niya bihan na inya to den ha mga makruh in labi afdal layuan niya na ha yadlawan simbulan Ramadan ha yadlawan simbulan Ramadan in pagbisaran tari adlaw kundum arapon bang dom na meron na problema mangkabayaan mo law mo denga puas maghrib sambil pa ini sahur na problema bihan bang halal da isab ini kato den ha mga makruh sin sambahayang idamatun nazari ila zawjati awil ama daran daranunta in umatud kita pa asawata on waktu mangdahi pa hika kusog sin syahwat sin baya on waktu ikakangi pa sin puasa hayad lawan sin bulan Ramadan na yakaw taka asawa sabar-sabarin na hayad lawan sin bulan Ramadan nabang ko buka na nawirun da problema minsan law mo di na ko kumulap aturun mo na sa dyan asawa mo bihan was mo muka wirun da sa niya to sumagawa in problema ri nabang mga yadlawan sin bulan Ramadan yaon yaw ko naglilingkod yaw ni sab ko nag timatalumpong asawa mo bihan sa ambil na sadya kumusugin ini indugo mo bihan aun waktu mangdahi pa ikalaraksin puasa. Ini kaupat at tafkiru fi sya'nil jima'. Nah, yari na. Ini kaupat dahin ha mga makrusin puasa amuin makusug in panalikta. Hauno fi sya'nil jima' haparkala amuin lamu pagsuok pa asawa. Ini imparkala ini tartantu ha mga sila ini aun paghula. Makusug in imagine niya. Intiya talik niya, asawa na sa intiya talik niya. Liannahu qad yuaddi bihi tafkiruhu ila inzalil mani aw al-iqdam ala al-jima' an waqtu asbab sin makusug in trip niya an waktu di niya nakasayuan nakasuk na siya pa asawa niya bihan amo sa to in hiyal li anta labi afdal in layo anta na atawa tinggalan in pagkuan yan ini pag-imagine insyaallah bang ini mausin atawa kamu makabuka na kau na wayron sang problema bang kabayan mo mawas kau wayron da problema niya sa halal na sumagawa bang yadlaw simbulan Ramadan na minsan pa asawa mo minsan pa kakaun mo halal pag inom mo halal bang hawak tu yadlaw simbulan Ramadan haram kay mo in minum kumaun insumok pa asawa haram inukuman niya. Wahada yufsidu sawmuhu wa yuqi'u fil ithim. Nabangsaw pa pag-imagine ini atong sin pagsuk pa asawa makro inukuman niya sambil wala niya kasayuhan niya to na siya nakalupad sambil ini tabi yaon giwaan na siya na mabatal na yung puasa niya hindi mabatal na in puasa niya. Ini kalima dahin ha mga makro sin puasa madghul ilq in madghul ilq biya kahantang chewing gum bayaon biya supaon mo yaon bihan bangsaw pama wadhalika idha lam yatahallal minhu shay wa laysa lahu ta'm muayyan amma idha kana al-ilq yatahallal minhu shay yakhtalit ma'a ar-riq wa yabtali'uhu as-sa'imu kama huwa ma'ruf fi al-ilq al-hali fa hadha haram wa muftir wa huwa mimma yuftiru bihi as-sa'im biasin mga chewing gum yaon inabi afdal di tanah ini kaunun on sa mga chewing gum bian wayron dia mga kuan niya arakala na makabatal pakato tani ini kaunun din ha mga makrusin puasa zawqut ta'am namuna yarin mataon magjato umin pagkinam sin pagkaon pagus puasa kaw unino kuman niya yukrahu lis-sa'im zawqut ta'am min marakin wa ghairihi makro in hukuman niya tao magpupuasa in kuminam sa simpagkaon min marakin dahin ha ini pagkaon ang tuwig niya wa ghairi man sindukaing pa idza lam yanzil ila jawfihi minhu shay wa lam yahtaj ilahi atin niya hanggan siya makro hanggan inukuman sin magkinam simpagkaon ini hukuman niya makro sabab bukun day sa bahajat bang siya bukun hajat makruin hukuman niya
Nabang sopa mahajat, biya lo mo ako anak ini, pakaunon ko siya ini mistang atau ka gatas siyaon, arakala lo mo nakasobra in sukal, bihan inya to wayrunda sa niya bang siya hajat, wayrunda sa niya, bukun siya makro inukuman niya. Bukun makro. Bang mayan, jagahan mo, ay hindi mo tuunon in pagkaon yan. Ha? Arakala lo mo kinam-kinaman ko sa jaba, sambil natun mo, apekturan mo nanya to mabatal impo asa mo. Mabatal impo asa mo. Ini kapito din ang mga makrusin puasa al wisal, puasa wisal. In puasa wisal makro inukuman niya tinya magpuasa siya 2 adlaw direct wayron pagkaon. Di siya kumaundom. Direct 2 rom wayron pagkaon. Inya to makro inukuman niya. Makro inukuman niya. May tama nga siya di kumaon. Arakala na ikakangi ito pabaran niya, hindi siya kumaundom. Bihan, wal hikmah minan nahi anhu kada pianglangan niya to hindi manjari muasa in tao. Tawa labi afdal in tinggalan niya na ba? Ini artinya every dom yung kumaon siya. Maita, lialla yad'ufu al jism. Arakala na lumamma yung ginhawabaran niya. Ha? Sabab kalam masimbaran niya wala siya nakakaon 2 rom na di na minsan siya makasambah yang luhol atau malamay baran niya. Nagguguyod na siya na maapdi. Ang karom sa jadi mo ini kaunan no ina tuan mabisasan. Ini kawalo jam'ur riq wa ibtila'u wa kadha ibtila'un nakhama. Pagpun din ang mga makrusin puasa pununta inlawaita alam simud wa ibtila'uhu sambil nasadya tununta wa kadha ibtila'un nakhama. Demikian pagtun sin tabi'a yun kunhad alam simud. Yukrahu lis-sa'im makru inukuman niya an yajma'a riqahu wa yabtali'ahu aw yabtali'an nakhama. Makru inukuman hatao magpupuasa in punun niya inlaway niya simud niya sambil tunun niya atau katunun niya tabi'a yaun in kunhad lianna dhalika yasilu ila jawfihi karena inyatto sumampay tuod pa ganggungan sing kita niyo wa yataqawwa bihi at inya sambil na kumusog siya tabi'a yaun wa huwa yunafi fil hikmah min as-salah bihan inyatto mga katutay manguran subay ta ini layuan bihan nabukun ni sablo mo di na ako tumunlo mo laway sambil na sadya ini tumahay in liog na inyatto ikamudarat ikamudarat yato kamudi ako tumunin in hinang mo adlaw na sadya maglura ikaw na ini makahipo sin lura akaw man na inya tubukon marayo ha di ato makabatal in ika siyam syamun ma la yu'man min syammihi an tajzibahu nafsahu ila halqihi inya ritungod sin biya mga aso bihan makruh inukuman niya may mga aso yaon kanggop kita labi afdal in layo antasya basi mga perfume yaon bihan on sa mga perfume makusog pang biya nakalando inamot niya waktu sumutod pa lom kwan konggongan ta magdanam na mga iniabon in liog ta bihan subay kita ini maayada puasa sing kita niyo na kay napusan insyaallah isti'malu siwaki ba'da az-zawal isti'mal as-siwak ba'da az-zawal masabot ta kitab in pag-usal to sin siwak ba'da az-zawal puas kumid na imata suga atin yan luhol na yaon kariha ba'du ahli al-ilm isti'mal as-siwaki ba'da az-zawal aun din mga kaibanan mga ulama in pag-usal sin siwak ba'da az-zawal ha kumid na in mata suga makruh in hukuman niya kumid in mata suga min luhol na warrajih sumagawa in makusug dalil anna siwak mashru'un qabla az-zawali wa ba'dahu fi Ramadan wa ghairihi. In makusug dalil in magsiwak kita mashru' yan ini piamulan sangsin Islam. Sibu da in qabla az-zawal wa ba'dahu fi Ramadan wa ghairihi. Sibu da in ini maynaat iban sin mahapon Ramadan iban sin bukun Ramadan wayrun datu salla niya.
walakin yanbaghi fi Ramadan an yatajannaba ar-rutab al-har alladhi qad yatahalla fayasil ila jawfihi. Sumaga subainia ini aniban on waktu in mga siwakyan basak-basak siya arakala matunmo arakala sambil siwakyan matunmo na inya tu makabatal inya tu makabatal. Nah dengan sabi tu mga katutay mga kaagama Islam ini murah-murahan bangmayan ini makakawa kita ni pengajian hatungod sin ini puasa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ha konsumdum yato biara isab sin waktu ini lisakang po bang di Saudi lisab tu hapinas pagsasahol na sin kamo in pengajian sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala akun sumdum in topik sing kita niyo insyaallah amunain ini mufsidatus saum amunain mga makababa tal sin puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.